Sige, dinitan at saka si ano. Si Pau, kini. Rematch. Oh, last game. Kini. Sure po. Oh, paway. Hinga sa. Aha, raga na. Tan, kondisyon. Okay. Kinahanglan ha, kung kinsay makaunag kaduha, daog hanggang tuluran niya. 3, 2, 1, go! Oh, tabla. Sobra kapaspas ra sila. Okay. 3, 2, 1, go! Boom! 1-0. 1-0. Ayaw palubigtan, napay kaya. Kung makaduha na si Pau ang champion ha. Okay, hanggang 3 ra to. Okay. Yay, kinubaran na Pau. Pau, ka magubad? Dere ko na. O, dito banda. Magubad. Ya. Magubad. 3, 2, 1, go! Easy ra lagi. Easy. 3, 2, 1, go! Yeah. Easy. Okay. Okay, relax Pau. Paway. Na. Papinditan kay Ako na. nanarbay usa kay kay Pau. 3, 2, 1, go! Wow, Parias! Kino kaya mananalo? Parias ang score! Parias 1-1-0. So, makinig! Ito na for the champion! Pau versus Nathan. 3, 2, 1, go! Tabla! Okay, tabla. Mataping kasitan. Ba! Sumibong. Last one. Dito, usog kamay. Yan. Tabla. Relax ha. For the champion. 3, 2, 1. Yes! Oh, panis ka doon ay sinita. Okay. Pau, the winner. Woo!